कांदिलानी से दादा बाहागर भाई रेडी तो बाहागर भाई रेडी तो पूरा रेडी ओके झीवर बर्तमान जीव शाशु घर को झीव सबारी खबर आसिक पूरा रेडी तो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमिटी अच्छे सांग मैंने आशा करुच्ची बहुत भल थे आ मुझे सांग मैंने बहुत भल अच्छी कि बर्तमान मो कस्ट्यूम देखिए आप जानी सारे मु कौ बेस नहीं मो सांग मैंने आज मो बाहागर मो बाहागर केवल अच्छा संजीव भाई अच्छा बरजात्री आपटे शालक महाशय अच्छा भाई अच्छा बड़ भाई सवा पिला आज बाहागर हम आपण नाच तो ठीक अच्छे पीतवास भाई आज आम सजे देते मत ना पीतवास भाई केमती लागुची फ्रेंड्स माने कहबे केमिति लागुची मो बेस संग माने जे कमेंट माध्यम रे जणंतु पीतवास भाई हमर खुशी हेबे मु भी खुशी हेबी ता सहित नहीं आज तो बागर हां एम कली साधारण बागर नहीं आ भोजीटा हबो ना मो बागर आमे भाई कहबे हां भाई आज शनिवार सुकिले सार देले आम तरफ आज भोजी आम साधा दे देलु ताको होस्टा करना देबे ताको पचारु मु रब्बा दिन देबी तमे जदी आज मटन दे हबो तो भाई हां आमे हेई गेलै डाली भात देचन देखोचन मटन दे आ एपटे अछंती हमर बापा अछंती भाई जय जगन्नाथ सॉरी बापा जय जगन्नाथ बापा आज बाहागर करछन एते दिन परे आज बाहागरटा बापा हमर भगवान निश्चय निश्चय कोठी हमर झियो घर टे कहि दुना झियो घरटा हमर भिंगारपुर रे झियो घर आ झियो किए भी सेटा आपण मान को पई सस्पेंस अछि आपण मान देखले भी चमकीबे नहीं निश्चय निश्चय देखले तो डरिबे देखले डरिबे सेटा निहाती सस्पेंस आपण मान को पई बहुत भलो भाबरे अछि भाई को भौणी आ मु कोन कहिबी साळक मासे अछन किछि कहि होबनी एबे नहीं बाहरिया तबे कार बसियो फेर आमे जीवा सब जिंस पत्र आनी कार लोड करी जाइता हो हां आ सेपटे भाउज भी आसिलेनी जे कि साळक महाशय को ताको स्त्री भी आछन मु कोन हेबी तमर मोर कोन मो ननद ननद देई ए मो ननद के तो नजर न लगे ठीक अछि तो भाउज ठीक अछि तो ना ना हमर चिकन बिरयानी एकदम से मटन करबा हला अरे तमे मटन करी दवा कथा ससुर और तरफ हां ससुर आमे जो सोना जो खाइबो अरे हो ताले मटन जेतु कहउछन हम मयूरभंज यार पूरा कालो पत्र खिया खासी हम बनैथिबो ओके खाली जिबार अछि तमर आ निश्चित जो हो केबे जिबे भाई ए तो एक सैले संगे संगे जिबे और सब दिन जेबे ये कॉस्ट्यूम पिंदी साला पर भाई मो देह तो थरुची भाई कंटा कोन दरकार प्रथम थर भाई लाइफ रे फर्स्ट टाइम भाई बाहा होची आ बापा बाहागर करछुंदी आ भाई को भौणी को बाहा होछ बापा भाई ना दे किंतु पूरा बाहागर कर दोछंती ठीक अछि स्त्री तो सस्पेंस होइछि आपण मन देखैबे आगु को के होउछंती ए अछि ना नै डाउट हां हां हमरा पळे तुई बड़ जात्री पे आसी पहुंच गेले हां बरजाती दी जन आछू भाई बेसी नो होटल है अधिक आसी ना हमें कॉल करने हम अधिक खाइयो देई परिबो से ले दी जन आछू नै एबे दी जन कोइ जने पछरे में दी जन देखिबा ऑडियो देखिबो हो ताले ठीक अछि देखो देखो भाउज बाहागर रे एपट सेपट भी समस्त आसी जांती खाइबा पे तो मु हम दी जन आछू हमर जगई जुए बाहर के आसी परिबेन तो निमंत्रण कार्ड देखछ दी जण ताले मो ससुर रे एते कंजूस लोक न अरे आगु तो कोइ जने करियो बोली हो ठीक अछि सस्पेंस होइला स्त्री के देखबा आगु को ना बापा सियोर अरे बापा को तो बापा मम्मी कोड़ा बोले मम्मी कुआरे गले स्त्री को मम्मी आसी दिबा बागर रे मम्मी जगी के बसतिबे घरे दिबे गले से हमर एटी मंडप रे बर्तमान मेकअप मेकअप नै कि बाहरलो आ हमर सब माने डेस्टिनेशन मैरिज सब एका संग रे बागर माने तो पाखा बाकी अछि से नै जियो घर भी अछि पो घर भी अछि आ पीतवास भाई अछि समस्त को सजेया पई ना भाई सरियला तो ओके बाहरिया चलो तुम्हें दूरी कोन तीन वाले अरे ना ना सी आछन जेतु से खाइते जेबन ना ना के में जामे तो दी जन में करछु ना तुसी हे भगवान आलू भजा पखाल दे दो खाइ देबे से ठीक है तुम एडजस्ट कर देबो
ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏନା ପ୍ରୟାସ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ବାକି କହିନାହାନ୍ତି ବୋଉଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ବାହା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି। ବୋଉ ଏପଟେ ଭିଡିଓ କଲରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେ। ଦେଖିକି ସିଏ ମତେ ଆଉ ଦେଖିକି ତା ରିଆକ୍ସନ କଣ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟାର କରୁଛି। ସେ ଜାଣିନି ଯେ ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଏକାଥରେ ଝିଅ ନେଇକି ଯାଉଛି ବୋଲି। ବୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବୁ ତ ମତେ? ଓକେ 3, 2, 1 ରେଡି ତ? ରେଡି ତ? ଫାଷ୍ଟ ବାହାଘରଟା ଏଇଠି ହେଇଯାଉଛି ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଉଛେ। ଏଇଠି ଏଇଠି ଯାଅ, ଠିକ ଅଛି ତ? ଲିପଷ୍ଟିକ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ମଣ୍ଡପ, ଏଇଠି ବାହାଘର ହବ ମୋର। ଏଇଠି ପ୍ରୟାସର ବାହାଘର ହବ। ଏଇଟା ମଣ୍ଡପ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ହସୁଛନ୍ତି ଦିଦି ମାନେ ସେପଟେ। ହଁ ମାଇଁ ଦେଖ, ମାଇଁ ବରକୁ ଦେଖିଥାଅ, ୟା ପରେ ବୋଉକୁ ଦେଖିବ। ମାଇଁ କୁଆଡେ ହେଲେ? ଏମତି 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 ଇଏ ଆମକୁ ନ କହିକି ଦେଖ, ଖାଲି ଏକଲା ମତେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। କହିଲା ଭାଇ ମୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଦବ ଚାଲ, ଆଉ କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୋଉକୁ ବି ମୁଁ ଆଣିନି। ଆଉ ପୁଅ ବାହାଘରରେ ବୋଉ ମାନେ ଆସନ୍ତିନି। ହଁ ବୋଉ ମାନେ ତ ଘର ପାଖରେ ରହିବେ, ବନ୍ଦେଇବା ନା କି। ଠିକ ଅଛି ତ? ଓକେ। ବୋଉକୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦେଖଉଛି। ହଁ ଏପଟେ କରିଦେଲେ ଆଉ କଣ କରିବା। ବୋଉ କହୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି ମତେ ନ ଜଣେଇ ତୁ ବାହା ହେଇଯିବୁ ବୋଲି। ବାହା ହେଇଗଲେ ଆଉ କଣ କରିବି। ପ୍ରୟାସ ଦେଖଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଆଜି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରୟାସ। ମୁଁ ତ ନାଁ ଦେଖେଇଦେଲି। ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଅର୍ପିତା। କୋଉ ଅର୍ପିତା ସେଟା ସସ୍ପେନ୍ସ। ସେଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି। ଏଇଠି ଏଇଠି ବାପା ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ବାପା କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ହଁ ଏପଟେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆଉ ହଠାତ୍ କପ୍ତି ବଜାରରୁ ଆଣିବାଟା ଠିକ ଭାବିଲୁ। ଆମେ ବୋଲି ଏଇଠୁ ଏକାଥରେ ବାପା କରି ବାହାଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ନେଇଯିବା। ହଁ ଆଉ ସେପଟେ ଶଳା ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଶାଳକୁ ମାସ। ଇଏ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରୟାସର ସାର କୁମାର। କଣ ହେଲା? ଆନ୍ଦିଲାନି ସିଏ। ମୁଁ ଏଠୁ ବାହା ହେଇକି ଯାଉଛି ଆଣ୍ଟି, ଆଉ ଟେନସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିଠୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ପଳେଇଗଲା। ବୋଉ କାନ୍ଦିଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏଇ ଗେଟଅପ୍ ଦେଖିକି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରୁନି। ରଖୁଛି ଟାଟା। ଗନେ ଆମେ ଖାଇବା ଯେ, ଗଲେ ମଟନ ଟା ଖାଇତେ ଦେବୁ। ହଁ ଗନେ ମଟନ ଆମକୁ ଖାଇତେ ଦବା, ଆମେ ଜାଣିନେ।